করে দিল্লি মুম্বাই চলে যাবে, আপনারা দেখা পাবেন না। আপনাদের ঘরের ছেলে, আমাকে ভোট দিয়ে আপনারা আশীর্বাদ করবেন, আপনাদের হয়ে কাজ করার জন্য আপনারা সুযোগ দেবেন বন্ধু। তাই আমি আমারও বেশি কৌশলিয়া তিনি বাবাগরা কৌশানায় নরক সঠিক সময় যাতে ভোট রয়েছে না কপড়াই খেলাই মানাই তো যাতে সিপিএম কংগ্রেস দেখ প্রতিবাদ টানাটানি দামদি সিপিএম করই মিছিল খাকে মাত্র 40 জন সামনু বাজারে কংগ্রেস এবং সিপিএম মিছিল যদি করে আমরা দেখলাম 80 থেকে 90 জন, এই 80 জন 90 জন দিয়ে সেই মরা পুলা বাচ্চা ব্রেক বাচ্চা নিয়ে কুলে নিয়ে কেন্দ্রে লাভ হবে না, সেটাকে বরংশ ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ভোটকে নষ্ট না করে তীব্রামথা একমাত্র বিকল্প পাতি তীব্রামথাকে আপনারা সাহায্য সহযোগিতা করবেন। তাই এইটুকু বলে বড়জনদেরকে প্রণাম জানিয়ে ছোটদেরকে আমার প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। ভূভাগরা আয়ুব লক্ষণ তীব্রামথা আয়ুব লক্ষণ ফাইনাল 16 তারিখ নরক কবাং কবাং ভোট ভাই তীব্রামথা যত স্লোগান ফ্লাই ভাই দি আং থানায় ভূভাগরা লং লেফট নরক যত মাহিনা হিনাই না বলাই আপনারা বলবেন তো রেডি ভূভাগরা আয়ুব লক্ষণ ভূভাগরা লং লেফট ভূভাগরা লং লেফট সংসবনা ভোট নাই সংসবনা ভোট নাই সংসবনা ভোট নাই থানা বিধানসভা নির্বাচন 16 তারিখ সিপিএম কংগ্রেস না একটি ভোট পরিসিয়া থানা বিধানসভা নির্বাচন 16 তারিখ সিপিএম কংগ্রেস না একটি ভোট পরিসিয়া ভূভাগরা কি হামবাই যতন নমস্কার সবাইকে জো জো বেকুনারে হাতর ধরো ধন্যবাদ। आप लोग सब भूभागरा का बात सुनना चाहते हैं? आप लोग सब सुनना चाहते हैं? तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है इतना, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूँ। जो यहाँ में बुरी लोग आप लोग सामने आ जाओ, उतना दूर क्यों? पहले अच्छा तो सिक्योरिटी लोग ये जो पंखा है ना क्राउड की तरफ करो ना, पंखा को क्राउड की तरफ करो, दोनों को क्राउड की तरफ वहाँ में। हाँ भाई आ जाओ बोले घुमा लो, आ जाओ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बैठ रेडी
तो आज बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, शरीरों हम यहाँ तभी भी मैं यहाँ में आया हूँ। आप लोग सुनना चाहते तो 2 मिनट सब लोग राजा भाई मंगा बोल रही हम लाइटिंग ए कौन से बुबागरा का बात सुनना चाहता है कि नहीं? हाँ, तो बुबागरा आपसे आस्ते से थोड़ा बात करेगा। आप लोग बैठ जाए, आप लोग चुप हो जाओ। ओए हीरो लोग, हीरो बैठ जाओ। बुबागरा यहाँ में आया है आपसे 2-3 बात करने का। बहुत नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग बड़ा भाषण देगा, ये जगह पे उन्नति होवे, ये जगह पे एक करते होवे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं यहाँ में अपना बुरी बदल को, बुआ बदल को, अपना YTF को, यूथ को, मौथाका वर्कर्स को, आप आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ में आप लोग कोई भी हो, बंगाली हो, मुसलमान हो,